Bapak Ibu sekalian, juga selamat pagi dan selamat siang bagi Anda yang tinggal di belahan dunia yang lain. Perkenalkan, saya Icu Salabiati, alumni pelatihan LKLP dan sekarang saya sebagai kepala sekolah SMA Muhammadiyah 1 Kota Magelang, yang sekarang dikenal dengan new brand yaitu SMA Mutual Kota Magelang, yang akan menjadi moderator pada acara kita hari ini. Selamat datang dalam webinar internasional seri literasi keagamaan lintas budaya dengan tema pendidikan Pancasila dan tantangan kohesi sosial dalam masyarakat plural masa kini dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila. Webinar ini diselenggarakan oleh Institut Lemina, didukung oleh Templeton Religion Trust. Kami dari Institut Lemina ingin mengucapkan salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta yang ada di Indonesia atau dimanapun Anda berada. Dan sebagai informasi bahwa pada saat ini lebih dari 4.365 peserta dari sekitar 415 kota dari 24 negara yang mendaftar di webinar hari ini. Ini tentu menunjukkan bahwa topik webinar pada kesempatan kali ini adalah topik yang sangat menarik. Bapak Ibu peserta, webinar ini nanti akan membahas bagaimana Pancasila dapat diterjemahkan dalam dunia pendidikan untuk memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat plural yang tengah menghadapi ancaman polarisasi dan perpecahan. Pembahasan akan mengikut sertakan perspektif global untuk memahami pengalaman negara-negara lain dalam menghadapi tantangan terhadap kohesi sosial tersebut. Dalam konteks ini, literasi keagamaan lintas budaya akan dibahas sebagai pendekatan literasi keagamaan untuk mengembangkan prinsip gotong royong yang merupakan jiwa Pancasila dalam masyarakat Indonesia yang religius dan beragam agamanya. Profesor Dr. Amin Abdullah, Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, nanti akan memaparkan tentang pentingnya pendidikan dengan nilai-nilai Pancasila untuk menghadapi tantangan kohesi sosial dalam masyarakat plural masa kini. Selanjutnya nanti Profesor Dr. Frans Magni Suseno SC, Profesor Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Triyarkara, akan memaparkan terkait kontribusi dan peran penting pendidikan dalam memperkuat kebinekaan dan kohesi sosial. Selanjutnya nanti akan disambung oleh Profesor Dr. Catherine Marshall, Vice President G20 Interfaith Association, akan menjelaskan mengenai tantangan-tantangan kohesi sosial melalui perspektif global dan bagaimana negara-negara menanganinya. Sedangkan yang terakhir nanti, pemaparan dari Dr. Chris Seipel, Senior Research Fellow University of Washington, akan memaparkan mengenai literasi keagamaan lintas budaya dapat memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat majemuk. Sebelum itu, mari kita dengarkan sambutan perwakilan dari Institut Lemina. Kami mempersilahkan kepada yang terhormat Bapak Matthews Hu, Direktur Eksekutif Institut Lemina, untuk menyampaikan sambutannya. Kepada yang terhormat Bapak Matthews Hu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang saya hormati Bapak Dr. Remi Lemina, Ketua Pengawas Perkumpulan Institut Lemina, dan Bapak-Bapak anggota perkumpulan yang mungkin hadir pada malam hari ini. Bapak Profesor Dr. Amin Abdullah, anggota Dewan Pengarah, Bapak Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP dan Senior Fellow Institut Lemina. Bapak Profesor Dr. Romo Frans Magni Suseno SC, Profesor Filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Triyarkara, Ibu Profesor Dr. Catherine Marshall, Vice President G20 Interfaith Association, Bapak Dr. Chris Seipel, Senior Research Fellow University of Washington, Bapak dan Ibu peserta webinar, selamat malam dari Jakarta, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya webinar internasional dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni yang akan datang. Minggu lalu saya dikejutkan kiriman WA seorang teman, isinya adalah berita hasil survei Setara Institute dan Infit
bahwa 83,3% siswa sekolah menengah atas atau SMA menganggap Pancasila bukan ideologi permanen dan bisa diganti. Survei ini dilakukan pada bulan Januari sampai Maret 2023. Memang hanya 5 kota yang dilakukan survei, yaitu Bandung, Bogor, Surabaya, Surakarta, dan Padang. Tetapi angka 83,3% ini tetap mencengangkan dan menimbulkan pertanyaan apakah ini hanya fenomena di 5 kota saja, atau sebetulnya puncak es dari masalah yang lebih besar dan mendalam. Yang pasti berita semacam ini semakin menegaskan pentingnya dan relevansi topik pembahasan kita malam ini, yaitu pendidikan Pancasila dan tantangan kohesi sosial dalam masyarakat plural masa kini. Kemajemukan bangsa Indonesia merupakan realita yang telah ada sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan jauh sebelum itu. Rakyat Indonesia selama ratusan tahun gagal meraih kemerdekaan karena terpecah belah. Keberagaman dalam masyarakat kita pada masa itu dengan mudah dieksploitasi oleh penjajah dengan taktik divide et impera, memecah, belah, dan menguasai. Itulah sebabnya keputusan Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang sekarang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda, merupakan tonggak penting lahirnya bangsa Indonesia. Pada hari itu, para pimpinan organisasi pemuda-pemudi yang mewakili beragam suku dan agama berkumpul bersama dan mendeklarasikan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan atau Sumpah Pemuda itu tidak menghilangkan identitas suku dan agama mereka, tetapi mempersatukan mereka dengan sebuah kesepakatan bahwa mereka berbeda tetapi satu, yaitu Indonesia. Para tokoh muda yang ikut aktif terlibat dalam Kongres Pemuda tersebut, antara lain seperti Mr. Muhammad Yamin, Mr. Amir Syarifuddin, dan Dr. Yohanes Lemena, yang ikut diabadikan namanya melalui Institut Lemena ini, bersama-sama dengan para tokoh pendiri bangsa lainnya seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan lain-lain, mereka semua berjuang bersama untuk kesepakatan bersama yang menyatukan mereka ini, yaitu meraih kemerdekaan bukan bagi suku, agama, atau kelompok tertentu saja, tetapi bagi mereka semua yang disepakati sebagai bangsa dan negara yang dinamakan Indonesia. Pancasila yang menjadi bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan kesepakatan bersama sebagai kelanjutan historis dan ideologis dari bangsa yang majemuk ini untuk merdeka sebagai satu bangsa Indonesia dengan tetap menghargai perbedaan yang ada di dalam masyarakatnya. Burung Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia menggambarkan dengan jelas kesepakatan ini, di mana burung Garuda mengenakan perisai Pancasila dan mencengkeram dengan erat semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu juga. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang beragam suku, ras, dan agama dan kepercayaannya, tetapi dipersatukan oleh kesepakatan-kesepakatan. Dalam sebuah teori, ini yang dikembangkan juga oleh Dr. Chris Heifel di sini, ini dikatakan sebagai covenantal pluralism, pluralisme covenantal, yaitu pluralisme atau kemajemukan yang tidak mencampur adukan perbedaan, tetapi kemajemukan yang tetap mempertahankan perbedaan-perbedaan di dalamnya, namun dipersatukan oleh kesepakatan-kesepakatan bersama. Pancasila adalah contoh kesepakatan utama yang amat penting tersebut. Dan itulah juga sebabnya banyak pengamat di berbagai negara yang tertarik dengan Pancasila ini, yang dianggap mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang amat besar dan majemuk ini. Bayangkan saja, lebih dari 1.300 suku dan 650 bahasa yang tersebar di berbagai pulau yang jaraknya dari Sabang ke Merauke itu lebih jauh daripada jarak ujung barat ke timurnya Amerika Serikat. Agama-agama besar dunia dan berbagai aliran kepercayaan hidup di negeri ini. Artinya, pengalaman Indonesia dengan Pancasila untuk menghadapi berbagai tantangan, kohesi sosial dalam masyarakat yang majemuk adalah penting tidak hanya bagi bangsa Indonesia, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain di dunia yang menghadapi berbagai tantangan polarisasi dan perpecahan. Saya ingin menutup dengan dua hal dari refleksi saya atas tema diskusi hari ini. Pertama, dalam pidato lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Bapak Insinyur Soekarno,
yang kemudian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bersama Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta, beliau mengatakan bahwa kalau 5 sila dalam Pancasila itu diperas menjadi satu kata, maka kata itu adalah gotong royong. Saya yakin bahwa bangsa-bangsa lain di dunia ini yang majemuk dan berhasil merdeka seperti Indonesia adalah karena komponen bangsa yang beragam itu mampu bergotong royong, bekerja sama untuk merdeka dan maju bersama. Fakta ini begitu sederhana bagi kita, sehingga mungkin seringkali kita lupa bahwa sebetulnya tidak mudah untuk kita bisa bekerja sama dengan yang berbeda dari kita. Berbeda agama, suku, dan lain sebagainya. Terutama ketika suasana sedang nyaman. Ya. Kemampuan atau kompetensi untuk bekerja sama dengan yang berbeda ini perlu dilatih, perlu dididik. Inilah refleksi kedua saya, yaitu pentingnya pendidikan yang mampu membina kita dan generasi penerus untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi, bergotong royong dengan yang berbeda dari kita. Beda agamanya, beda sukunya, dan sebagainya, dan seterusnya. Karena kalau kesepakatan kita untuk hidup bersama itu berhasil dicapai oleh gotong royong, bagaimana mungkin kita dapat menjaga kesepakatan itu kalau tanpa gotong royong? Salah satu kontribusi kecil yang tengah diupayakan oleh Institut Lemena bersama belasan lembaga keagamaan dan pendidikan lainnya adalah melalui program literasi keagamaan lintas budaya, yaitu program pelatihan para guru sekolah, madrasah, pesantren, dan pendidik agama lainnya. Salah satu kompetensi yang ditekankan adalah kompetensi kolaboratif, yaitu bagaimana kita mampu bekerja sama dengan yang berbeda, agama atau kepercayaan, dengan tetap menghargai perbedaan yang ada. Sejak akhir 2021 ketika program ini mulai, hingga saat ini, lebih dari 4.000 guru dan pendidik lainnya dari 34 provinsi di Indonesia telah lulus dari program ini. Ibu Icuk Salabiati, moderator pada hari ini, juga adalah salah satu alumni dari program LKLB ini. Tapi ini baru setitik air. Kita perlu bergotong royong agar bersama-sama kita menjadi gelombang besar yang semakin memperkuat kebersamaan kita, kohesi sosial kita, sebagai bangsa, sebagai umat manusia dalam yang istilahnya global village atau desa global ini. Masalah ini memang bukan hanya tantangan bagi bangsa Indonesia, karena laporan UNESCO tahun 2021 mengatakan bahwa dunia nampaknya semakin terpecah belah dan terpolarisasi. Sehingga salah satu babnya secara khusus bicara mengenai perlunya pedagogi kerjasama dan solidaritas. Itulah sebabnya dalam webinar kita ini juga menghadirkan narasumber dari luar negeri, yaitu Ibu Dr. Catherine Marshall dan Bapak Dr. Chris Seipel, yang telah berkelana ke banyak negara untuk menghadapi hal serupa. Agar kita juga mendengar perspektif dan pengalaman dari luar negeri, sekaligus mudah-mudahan agar pengalaman Indonesia juga bisa semakin dikenal di luar negeri. Dari Indonesia, Bapak Profesor Amin Abdullah tidak hanya seorang tokoh pendidikan dan anggota Dewan Pengarah BPIP yang tepat membahas tema ini, tetapi beliau juga telah ikut mengembangkan konsep program literasi keagamaan lintas budaya yang saya sebutkan di atas, bahkan masih ikut mengajar hingga hari ini. Lalu kita semua di webinar ini sangat beruntung, karena bersama-sama dengan kita adalah guru bangsa yang tidak asing lagi, yaitu Profesor Dr. Frans Magnis Suseno, atau yang akrab dikenal sebagai Romo Magnis. Kita beruntung tidak hanya karena bisa menimba ilmu dan pengalaman dari Romo Magnis, tetapi karena 4 hari yang lalu beliau baru saja merayakan ulang tahun yang ke-87. Selamat ulang tahun dan semoga sehat selalu, Romo. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang berkenan meluangkan waktu untuk hadir di webinar ini, di tengah berbagai kesibukan. Terima kasih kepada seluruh tim panitia, termasuk moderator yang telah bekerja keras untuk acara ini. Kepada seluruh peserta yang kami hormati, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam acara ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Direktur Eksekutif Institut Lemena, Bapak Majishu, atas kata sambutan yang telah disampaikan. Sekarang saya ingin mempersilahkan kepada panelis yang pertama, yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah, untuk menyampaikan pemaparannya selama 15 menit. Kepada Bapak Profesor Dr. M. Amin Abdullah, kami persilahkan. Terima kasih, saya diundang untuk membahas tema yang sangat penting tentang pendidikan Pancasila dan tantangan kohesi sosial di era sekarang ini. Ada 4 poin yang akan saya sampaikan. Pertama adalah
pengantar singkat begitu. Kemudian apa sih tantangan kohesi sosial di Indonesia itu, kemudian Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa, dan yang terakhir yang itu tadi Pak Matius sudah menyebut pendidikan Pancasila dan kohesi sosial tadi itu tantangannya seperti apa. Yang pertama adalah kita lihat peta Indonesia. Nah, kita melihat bahwa sekilas ya luar biasa tadi Indonesia ini luas sekali, suku, bangsa dan lain sebagainya. Tidak hanya suku, bangsa dan agama, tetapi juga teritorial. Waktunya juga plural, tengah, barat dan timur waktunya. Archipelagonya, pulaunya luar biasa banyak. Nah, itu tidak mudah menghandle problem-problem kehidupan masyarakat secara luas. Nah, maka Pancasila sebetulnya yang kemudian bisa mempersatukan bangsa yang begitu majemuk ya, dari segi suku, bahasa, agama dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui, Pancasila ada 5, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan kebijaksanaan dalam perwakilan, dan kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini sebetulnya nilai-nilai Pancasila itu yang sebetulnya sangat-sangat penting untuk disampaikan ke pendidikan dari PAUD sampai ke SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Maka BPIP mempunyai visi dan misi yang tegas yang menjadikan Pancasila, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam dimensi keyakinan, pengetahuan, dan tindakan. Kemudian misinya itu, ya, seluruh warga Indonesia harus mengerti Pancasila dan khususnya penyelenggara negara. Nah, nilai-nilai itu tadilah mestinya ditanamkan di generasi peserta didik tentang ketuhanan yang penuh dengan welas asih, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dalam kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika itu, kemudian permusyawaratan dengan hikmah dan kebijaksanaan, dan keadilan sosial. Nah, tantangan kohesi kita, tantangan kohesi itu yang menjadi tema sentral malam hari ini, ada 4 saya lihat. Yang pertama adalah inklusi sosial, yang kedua adalah pelembagaan, yang ketiga keadilan sosial dan ruang cyber. Inklusi sosial ini tadi kita merasakan betul adanya polarisasi dan fragmentasi sosial. Kemudian keadilan sosial juga begitu karena ada disparitas yang luar biasa dalam hal ekonomi. Nah, pelembagaan nilai-nilai tadi, kebangsaan, sosial, politik, ekonomi, budaya itu penting sekali. Dan kemudian ruang cyber, saya kira itu tantangan baru di kita. Next. Ya, tetapi Pancasila itu sebetulnya merupakan ideologi pemersatu bangsa ya. Maka dengan Pancasila itu sebetulnya memperkuat kolektif memory, ingatan kolektif bangsa itu. Banyak ya intinya kolektif memory itu akan muncul ketika kita dihadapkan problem-problem sosial politik yang amat sangat berat gitu. Tetapi Pancasila tetap menjadi satu-satunya ideologi yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk, beragam suku, etnis, dan lain sebagainya. Jadi Pancasila ini sebetulnya sebagai dasar dan ideologi negara. Dan itu sudah teruji sebetulnya dalam tataran nasional maupun tataran internasional. Di dalam tataran nasional kita melihat
Pancasila pernah terancam di dalam pemberontakan politik dan ideologi lain. Pemberontakan PKI tahun 1965, kemudian DITII juga sebelumnya, kemudian juga ada badai transnasionalisme yang mengusung ideologi negara lain, tetapi pemerintah tegas menghadapinya dan juga mendapat dukungan dari civil society, Muslim civil society. Nah, di dalam tataran global saya kira itu menarik sekali. Perang Dingin 47 sampai 89 banyak negara bubar dan pecah menjadi utara, selatan, barat, timur, tetapi Indonesia tetap utuh sebagai negara bangsa. Tembok Berlin yang runtuh itu tahun 91 di akhir Perang Dingin memunculkan beberapa negara kawasan Eropa Timur, Baltik, Balkan, Yugoslavia terpecah menjadi 11 atau berapa negara itu, dan Asia Tengah. Tetapi Indonesia tetap solid. Tragedi 11 September 2001 di New York menimbulkan kecurigaan, saling curiga antara Barat dan dunia Islam. Arab Spring tahun 2011, banyak negara Timur Tengah kalang kabut juga karena perang saudara. Nah, Indonesia di tengah-tengah seperti itu malah menjadi role model sebagai mayoritas Muslim yang dapat mengadopsi sistem demokrasi dan tata kelola negara dan pemerintahan. Indonesia di tengah badai semua itu tetap kokoh di dalam negara kesatuan NKRI. Bahkan secara kreatif muncul terminologi baru yang disebut Islam Wasatiyah, Wasatiyatul Islam, the middle path of Islam, dan juga yang terakhir moderasi beragama. Apa itu artinya semua? Itu artinya Pancasila itu tangguh dalam dinamika politik nasional maupun global. Dan ini next, saya kira kesaksian itu dari luar negeri juga banyak. Saya hanya mengutip salah satu profesor dari Lyon Prancis, Profesor Remy Madiner. Dia mengatakan bahwa Pancasila came from the world and must return to the world. Jadi kontribusi Pancasila untuk dunia internasional itu juga sangat ditunggu-tunggu dan dia punya banyak argumen tentang itu. Next, nah sekarang tentang pendidikan Pancasila dan kohesi sosial. Saya kira Pak Matius tadi menyebut kaget dengan adanya survei Setara Institut. Tapi memang begini ya, tahun 1998 peralihan Orde Baru ke Orde Reformasi itu berakibat ya fatal ya tentang pendidikan Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi. Jadi hampir 20 tahun lebih Indonesia mengalami lost generation dalam hal kepancasilaan itu. Peserta didik dari PAUD sampai SMA bahkan perguruan tinggi tidak kenal lagi, tidak mempelajari Pancasila. Nah, sekarang itu mereka sudah menjadi pegawai negeri, sebagian mereka begitu. Nah, akibatnya, maka saya melihat survei Setara Institut tadi itu akibat dari 20 tahun anak didik tidak mengenal Pancasila, maka 83% tadi berpendapat bahwa Pancasila sebagai bukan ideologi yang permanen dan bisa diganti. Jadi itu memang ya sebutlah sebagai ancaman kohesi sosial, karena Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang bisa mempersatukan bangsa. Nah, kalau itu ditolak, ya berat sekali akibatnya. Oke, maka better late than never. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek Dikti sepakat untuk mengembalikan pendidikan Pancasila sebagai bahan ajar pokok dalam kurikulum dari PAUD sampai SMA dan perguruan tinggi. Telah disusun buku baru, pedoman guru dan sumber literasi pendidikan Pancasila, memiliki 70 materi dan 30 pedagogi,
sehingga sangat baik untuk menjadi pedoman guru. Di saat yang sama sedang diselesaikan buku teks utama pendidikan Pancasila. Itu yang saya sebut tadi, better late than never. Dan ini berlaku pada tahun ajaran 2022-2023. Ada 14 buku yang dipersiapkan oleh dua belah pihak tadi. 2 buku terkait pendidikan dan pembinaan ideologi Pancasila. Ini untuk PAUD ya, usia 3-4 tahun sampai 5-6 tahun. 6 buku baru yaitu pendidikan dan pembinaan ideologi Pancasila untuk SD, MI kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian 3 buku pendidikan pembinaan ideologi Pancasila untuk SMP, MTS dari kelas 7 sampai kelas 9. Dan 3 buku yang terakhir pendidikan dan pembinaan ideologi Pancasila untuk SMA, MA, MAK kelas 10 sampai kelas 12. Nah, upaya ini mudah-mudahan bisa membenahi kembali pemahaman anak didik, peserta didik tentang Pancasila itu. Jadi negara tidak diam ketika terjadi perubahan-perubahan seperti itu, dan sekarang kita dan insya Allah akan di-launching buku-buku itu pada peringatan 1 Juni lahirnya Pancasila di Monas tanggal 1 Juni lusa. Demikian. Terima kasih kepada Prof. Dr. Amin Abdullah yang sudah menyampaikan pemaparannya dalam waktu yang singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya, saya ingin mengundang Bapak Profesor Dr. Frans Magnus Suseno, SJ, untuk memberikan pemaparan selanjutnya, masih sama dalam waktu 15 menit. Kepada beliau, kami persilahkan. Terima kasih. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara dan saudari, panelis, Pak Matius, memang sangat penting yang kita refleksikan. Saya mau diminta bicara tentang pendidikan yang memperkuat kebinekaan dan kohesi sosial bangsa Indonesia. Tadi dijelaskan Pak Amin betapa penting Pancasila. Pancasila menghasilkan sesuatu yang banyak bangsa sampai sekarang belum berhasil, yaitu bahwa identitas nasional tidak mengancam atau menekan, melainkan melindungi dan mengangkat identitas masing-masing komunitas, ratusan komunitas budaya etnik dengan identitas agama yang berbeda, sehingga orang Indonesia merasa Indonesia dan tetap dia bisa orang Bugis, dia bisa orang Minang, dia bisa orang Maumere, dia bisa seperti dikatakan Uskup Katolik asli Indonesia pertama, Monsinyur Sugio Pranoto, 100% Katolik, 100% Indonesia. Dia bisa 100% Islam dan 100% Indonesia. Tentu satu hal yang juga penting yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 45, bahwa tokoh-tokoh Muslim bersedia mencahkan dan mendukung suatu undang-undang dasar yang tidak memberikan kedudukan istimewa kepada umat Islam, padahal umat Islam itu mayoritas terbesar di Indonesia. Suatu dasar bagi persatuan bangsa yang betul-betul kokoh sampai sekarang. Lagi seperti dikatakan Pak Amin tadi, buktinya sebetulnya reformasi tahun 1998 gawat. Memang orang bilang jangan-jangan seperti Uni Soviet dan Yugoslavia kita pecah.
Tetapi kita keluar sebagai demokrasi, tentang hak-hak asasi manusia dimasukkan akhirnya ke dalam Undang-Undang Dasar, tetap atas dasar Pancasila. Notabene kebanyakan aktor politik penting waktu itu beridentitas Islam, Pak Habibie, Gus Dur, Amin Rais, dan lain-lain. Bukti kekuatan Indonesia. Tapi sekarang kita ditantang. Beberapa tantangan yang bisa memaksa kita atau bukan mendesakkan kita supaya terus mengaktualisasikan kembali kesepakatan Pancasila. Selalu ada tantangan dari intoleransi alami. Yang saya sebut intoleransi alami itu ada di semua negara. Ya, orang suka intoleran terhadap yang berbeda. Muncul kadang-kadang di Indonesia. Lalu bahaya ideologi-ideologi radikal agamis transnasional yang menolak Republik Indonesia, menolak Pancasila, bersedia memakai kekerasan. Lalu kembali rasa identitas suku atau etnik, misalnya bahaya setiap pemilihan umum itu mengancam identitas, mengancam kita. Nah, dengan latar belakang ini, kita harus bertanya bagaimana dalam pendidikan kita bisa mendukung persatuan Indonesia yang berbineka tunggal ika atas dasar Pancasila. Menurut saya ada 4 unsur yang perlu dialami para murid, siswa, siswi, peserta pendidikan istilahnya sekarang. Yang pertama adalah wacana positif keagamaan terbuka. Maksud saya, 2 hal sebetulnya. Yang satu, agama sendiri muncul sebagai sumber kasih. Saya boleh pinjam dari teman-teman Muslim, agama sebagai rahmatan lil alamin. Agama, semua agama harus dapat dirasakan sebagai rahmat oleh semua, juga oleh mereka yang tidak seagama. Di situ penting sekali para pembicara agama masing-masing bicara positif tentang agama-agama lain. Yang kedua adalah komunikasi antara penganut agama yang berbeda. Itu barangkali kunci. Indonesia berkomunikasi begitu gampang. Kita bisa silaturahmi kepada para pastor Katolik. Saya kadang-kadang menganjurkan pakai 10% waktu kerja Anda untuk membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh Islam di wilayah umat Anda. Kita bisa datang begitu saja silaturahmi, akan diterima baik, omong-omong lama-lama saling mengenal, lama-lama saling menghargai. Orang Jawa bilang, tresno margo kulino, mulai saling menyenangi karena sudah biasa satu sama lain. Saya sendiri mengalami begitu dekat dengan banyak teman-teman Muslim. Saya juga melihat bahwa pengalaman agama Katolik
sejak puluhan tahun hubungan yang mungkin dulu jauh, misalnya dengan NU dan Muhammadiyah dulu jauh, sekarang kami bisa mudah berkomunikasi. Bahkan kalau ada masalah, kami boleh membicarakan bersama. Jadi komunikasi itu yang sangat penting. Lalu tentu ada unsur lain, unsur ketiga, untuk menumbuhkan untuk memperkuat persatuan. Jadi orang harus diperkuat dalam perasaan aku ini orang Indonesia. Identitas nasional seperti itu di banyak negara lain tidak tercapai. Karena misalnya identitas kebangsaan sebetulnya identitas mayoritas. Nah, Indonesia tidak. Bagaimana bisa di sekolah guru membuat murid-muridnya merasa bangga bahwa mereka orang Indonesia? Saya mencatat beberapa hal. Yang satu misalnya pelajaran sejarah. Dalam pelajaran sejarah, murid-murid bisa menjadi bangga, merasa kagum dengan Indonesia. Sebagaimana dalam sejarah, lama-lama Indonesia terwujud. Bagaimana identitas Indonesia tumbuh dalam penolakan terhadap penjajahan dan sebagainya. Yang kedua adalah ada peristiwa-peristiwa nasional. Saya sebut sepak bola. Saya sendiri saja sering sedih karena Indonesia dalam sepak bola, kecuali baru saja di ASEAN, tidak menang. Bangsa yang besar, negara yang kuat, sepak bola belum. Peristiwa-peristiwa seperti itu menimbulkan kesadaran kami bangsa Indonesia, entah dari Papua, entah dari mana. Yang ketiga tentu amat penting, orang harus mengalami juga anak-anak, murid-murid harus mengalami Indonesia sebagai kemajuan. Kemajuan dalam keadilan. Saya mau mengulangi yang tadi katakan Pak Amin. Saya tidak begitu takut dengan radikalisme agama. Tapi kalau Indonesia pecah secara vertikal, kalau 50% masyarakat yang belum sejahtera mendapat kesan bahwa Indonesia itu milik mereka yang di atas, ya kita jangan heran kalau mereka mencari orientasi ideologis lain daripada Pancasila. Jadi bangsa kita, orang kecil, orang muda, harus bisa mengalami Indonesia sebagai sesuatu yang punya kemajuan, yang makin adil, dengan solidaritas yang kuat, di mana ada harapan bahwa semakin sejahtera. Keempat tentu hanya mau saya sebutkan rekonsiliasi dalam arti kita tetap belum berani menghadapi masa gelap tahun 1965 dan 66 dan juga hal-hal gelap pada saat reformasi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, tentu dalam mengembangkan kesadaran kebangsaan yang secara agamis terbuka, guru adalah unsur kunci. Itu berarti kita memerlukan guru-guru yang sendiri bersikap positif dan terbuka. Positif maksud saya juga positif terhadap agama lain. Begitu penting kita orang beragama, dari kita tidak dituntut mengatakan semua agama sama saja, semua agama tidak sama.
Dan mungkin di antara iman kita ada berbeda. Ya, bagi saya penting yang dikatakan Yesus pernah, jangan mengadili. Bukan tugas kita untuk cara agama mana yang lebih benar. Kita ikut saja agama kita. Guru harus bangga bahwa kita, bahwa murid-murid orang Indonesia. Dan semangat itu harus menjalar ke murid-muridnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Frans Magnus Suseno SC yang telah menyampaikan pemaparannya. Selanjutnya kami undang panelis yang ketiga, Profesor Dr. Catherine Marshall, untuk memberikan pemaparannya masih sama dalam waktu 15 menit. Kepada yang terhormat, Profesor Dr. Catherine Marshall, kami persilahkan. Good morning, good afternoon, and congratulations to my colleagues on these inspiring presentations that we've heard. My mission today, what I've been requested to speak to, is a more global perspective on the challenges that we're looking at today of looking at pluralism, and particularly at the ways to form the national pride and the national vision that is reflected in Panchasila. But let me make two comments first. The Indonesia example is an extraordinary one. It's one that has, as several have pointed out, decades of experience through happy times, but also through more difficult times. And it is, to my mind, an example that needs to be much better known across the world, as so many countries, so many people are struggling with these issues. A second comment is a very brief note on why the G20. That is in my title and is not very directly related to the challenge today, though it is in many respects at its core. My work tries to link the many issues around religion to many issues around development. In other words, the pathways towards the future. And basically to bring the wisdom that is reflected in religious traditions in a coherent and actionable way to global agendas. So Indonesia was clearly the host for 2022, but is also a critical continuing member of this global governance, which is the G20. And therefore, the Indonesia experience, which I referred to before, I think is a very critical element in looking much more broadly at the world and at the poly crisis that we face, the perma crisis, really the extraordinary moment where we find ourselves, where Indonesia has such an important role as both an example, but also as a leader and as a forthright actor willing to look at the challenges in the face. So first, let me speak to the challenges of diversity and all their complexity. Secondly, comment more on what is some of the global experience, focusing on the United States, but also on some other countries. And finally, look very briefly to the pathways forward. So first of all, diversity. Diversity is obviously very ancient. The diversity of ethnicity, of geography, of class, diversity, but also diversity of religion. So it is, of course, a very ancient phenomenon, but there are some very important differences and challenges of the contemporary world. The first one is that diversity is becoming much greater and more lived, more part of the lived realities of different communities across the world. And the projections are that diversity will become greater in the future. This is
very visible in cities, but it is also visible across countries. And therefore, every leader in whatever sector is faced with the challenges of how to respond to diversity. Secondly, we are all of us, I think, grappling with the realities of the polarization in the world, the anger, the bitterness that divides communities within societies, even within families, going to the most local level, all the way to the politics that we all speak to, and the diversity among nations that is causing a heightened level of tension, much greater than we have seen really at any time since the end of the Second World War. So this challenge of looking to the reality of diversity in the face of polarization is one that faces us all. A third interesting conclusion that some of the researchers have found on diversity is that diversity is clearly, in many ways that are demonstrable, a positive force in the long term. We all, I think, are aware of that instinctively and in our own experience, that uniformity is boring, that it does not lead to innovation, it does not take us very far forward. So diversity has so many assets and contributions, but there is a but. And the but is that this is very clear over the longer term, but it is much less clear in the short term. And in the immediate future, country after country, society after society, all the way from the most global, the United Nations, to the most local, which I think we can call the family, that people are dealing with the challenges of how to communicate this long-term benefit and the reality of change and increasing diversity at the same time that we manage the bumps that are part of the day-to-day management of diversity. So as we look at different parts of the world, what we see is for two things, I think, that are important. The first is great differences in the way societies look to the diversity that is a reality, even in societies that view themselves as homogeneous. So, for example, some of the European countries that have very clear social cohesion, that have very clear uniformity in many aspects of their society. Let's take Denmark as a classic example. Even these societies are being challenged by movements of population, the global migration that is a growing phenomenon where we've never had so many migrants in the world as we have today in sheer numbers, and to a degree at least in terms of the trends up and down. So you do have a country like Denmark, which is finding it challenging to deal with the differences that the refugee and other migrant populations bring to them. And then you have also countries like the United States, which prides itself in its very narratives of origin, its creation narratives, in its celebration of diversity. But it has found itself forced time after time to confront the disparity between the ideals and the way that they are lived in practice. So that is, I think, the sort of central global narrative. You have the Universal Declaration of Human Rights with its assertion that everyone is born equal, but you also have inequalities, you have tensions, etc. And you have the complexity of diversity, which is ethnicity, class, as well as religion. So the religious diversity
poses some very particular issues within this broader context of overall multifaceted diversity. The religious clearly seems in many cases to speak to an even deeper passion than other forms of diversity, to the aspect of truth claims, to specific patterns of living and core values that are more explicit perhaps than, for example, class or ethnic or other gender disparities that are also challenging, but that lack some of the particular features of religion. And in that sense, the ideal of covenantal pluralism, which has been mentioned and which Chris Seipel will also speak to next, has the important aspect of celebrating and honoring pluralism, but also seeking an explicit understanding of what it means, which is the sense of covenant, that it is deliberate, that it is not accidental, that it is not tacit, that it has an open, honest appreciation of the difference, but also of the common goals and interests. Turning briefly to the United States, but I think also to other places, one of the noble aspects of the cultural literacy challenge that the Lamina Institute and others are taking on is the fact that we at the global level and at national level are very much in need of new concepts of civic education that do take into account these differences, including religious, but not exclusively religious. In other words, moving well beyond a religious nationalism towards a form of social cohesion that honors each citizen and their beliefs and their status, but also opens up the possibility for each and every one of progress. As I look to the challenges of polarization, I return constantly to the core underlying challenges of fear. It is fear, both of change, fear of safety, that seems to drive people. And that in turn takes us to the very fundamental challenge, which we all face, of governance. Because without good governance, without the strength and forthright abilities, forthright values of governments and governance, it is very difficult to look to the kind of social cohesion that we seek and that is essential. The COVID crisis brought home very clearly the importance of social cohesion. Societies that had a shared sense of purpose, that had some core shared values, were far better able to withstand the COVID crisis, the challenges that it brought, the need for new kinds of government intervention, the need for new relationships among communities, different forms of social safety nets and protection for the most vulnerable in the society, new forms of education, which have been challenged by the critical absence from school of so many for so long. It is ironic in my country that there is a deep weakness, a deep set of flaws in civic education that comes from the tensions among parents, tensions about what to teach. And interestingly, Father Ceseno just referred to the quality of honesty and a willingness to look to one's past and to one's present. So the debate, one of the debates in the United States, is how one deals with the sins of the past,
the grim history of slavery, the grim histories of inequality, which are still all too present today, at the same time that one instills a realistic, an honest sense of pride in one's own identity and one's place within the complex that is a nation, that is a global society, that makes us global citizens, that allows us to share our gifts, but above all, our possibility, because without hope and without a sense of progress and development, which is my passion, my main concern, willingness to end poverty, which we can do today, it is hard to foresee societies that deal in an open and honest way with the virtues, but also the challenges of diversity. So thank you very much. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Catherine Marshall yang sudah menyampaikan pemaparan yang ketiga. Selanjutnya saya mengundang Bapak Dr. Chris Sable untuk memberikan pemaparan yang keempat atau pemaparan yang terakhir dalam waktu yang sama 15 menit. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Chris Sable, kami persilahkan. Terima kasih. Thank you very much. Assalamualaikum to my brothers and sisters in humanity in Indonesia and around the world. Good day and good morning to those who are not in Indonesia. And I'm grateful for our time together, and what a time of learning that we have had. I am especially honored to be on the same panel with Father Franz. There is no reason for him to remember me, but we met once in January, and it was clear that his wisdom then and now is more needed than ever before. And like him, I come from a big country, and I share his pain that does not do very well at soccer or football. And I also agree more seriously that that he has put his finger on this moment and what we are talking about today. And if I understood the translation correctly, he said, now is a time when we are trying to reactualize the covenant, covenant. And I think in so many ways, that's what Amin and Catherine have been talking about. How do we make the timeless principles timely for our time amidst some very deep tensions? How do we renew them such that they are relevant for a generation that does not see, for example, in Indonesia, Pancasila as that relevant, the 83.5%, this lost generation? Well, we have to reclaim them, but it's our responsibility to reach them as leaders and as teachers and as educators. So I think part of the solution is new words and new concepts, as Catherine suggested. And one of those concepts is covenantal pluralism. In a sentence, is a obligation to not only engage, but respect and protect each other, where there is a transparent constitution and rule of law from the top down, and from the bottom up, a set of relationships and culture rooted in different points of moral departure, different religions that celebrate difference. Not that they agree with difference, but they celebrate the inherent dignity that results in the difference, the freedom of conscience to choose something different, whether it's a faith or a different belief or whatever, and find ways to build cohesion across those differences through a common narrative. In this sense, pluralism is an attempt to move beyond diversity, beyond the demographic fact of difference, but to engage it, to respect it, and protect it as a function of dignity. So let me make some observations about our world and about education before concluding with this concept that we've been working on with Lemina Institute and its partners called cross-cultural religious literacy. I think that our world too often is defined by two things. Sadly, there is a global phenomenon of polarization of extreme opposites that defined against each other, often enhanced by the worst of religion. This phenomenon of polarization results in the deterrence or the denial of a middle ground of partnership, a middle ground of partnership that is often strengthened by the best of faith, a partnership that our world needs to solve the global challenges.
Put differently, our struggle is a global paradox. Precisely when the golden rule is needed most, the best of faith, it is least applied because of the worst of religion. Precisely when we need to get along to preserve the radical middle in order to partner on the challenges that none of us can solve alone, we cannot find a way to partner. So the question is, how do we exercise the best of faith, the best of a moral framework to preserve the radical middle in order to prevent polarization and then get on with addressing the global challenges that we all face together? I think education is the best way to preserve this middle ground and prevent polarization and to limit the extremist. Because education, if it's done right, teaches right. That is, education, if it's done right, teaches the goodness of mutual service, of gotong royong, of mutual assistance, of cooperation in community, of a common ground where the dignity of difference is honored, not only as the right thing to do, but as the practical point of departure for getting things done that none of us can solve on our own. It is in our self-interest to work together. Put differently, I think education is the beginning of social cohesion because it is the beginning of citizenship, the beginning of understanding one's rights within and one's responsibilities to the common good. There are three kinds of citizenship to my mind. One is a spiritual citizenship, where we believe in something greater than ourselves and what it teaches us about engaging the other. This is the right thing to do. There's a global citizenship where we understand the gotong royong necessary to address common threats and challenges. This is the thing to do because it's in our self-interest. And then there's the national citizenship, where our engagements, according to the right thing to do for our spiritual citizenship and our self-interest, our global citizenship, are lived out. The key is the national citizenship, because while in the near term it is the least, in the long term perhaps it is the least of citizenships, in the near term it is the most important. Why? Because it is the nation, the state, is the particular place where we live out our engagements of our spiritual and global citizenships, of the right thing to do and to do it because it's in our self-interest. These actions have to take place in a particular spot, a place where there is hopefully a pluralism that is a covenanted pluralism, where we engage, respect, and protect the other despite our differences and because of our moral framework. If education is the beginning of citizenship and social cohesion, then I would argue that the teacher is the beginning of education. If the teacher is to build citizenship and social cohesion, she or he must have the following three capacities in my mind. One is he or she must be equipped to teach holistically and historically. That is, comparatively, creatively, and constructively across time and space. It is critical that we each understand the narrative of our own faith or our own group, but we have to understand them in context and comparison, so we build a common narrative where each of us belong to the larger narrative of citizenship, of our national citizenship. Second, the teacher must embody an empathetic and elicitive. Elicitive simply means to listen. Engagement of the classroom. If she and her or he and their students are to not only influence the classroom, but the campus and the community. Often it is the nonverbal communication of the teacher, the empathetic and elicitive engagement strategy of the teacher that students will take away. The words are good and they're important, but it is the model of behavior that the teacher embodies in the classroom that students take away. So we have to teach them to embody an empathetic and elicitive engagement strategy in the classroom. And finally, a teacher needs to be comfortable in presenting moral frameworks, often rooted in religions that explain right or wrong. So
Citizenship is key because it's where social cohesion takes place. The teacher is the key to social cohesion and citizenship because they're the center of gravity for education itself. And so in the case of teaching Pancasila in Indonesia, a Muslim majority country, it is vital to have Muslim teachers who understand these principles, particularly in the teaching of religion. Now, I'm a Christian from America. It's not my place to tell Indonesians how to teach Pancasila in Indonesia. But if you've not heard of it or seen it, I commend to you an article that just got published last week by a friend of mine. His name is Dr. Abdul Muti. Some of you know him very well. And he published an article on May 24th in the Review of Faith and International Affairs. He calls it Pluralistic Islamic Religious Education, a Vision for Indonesia. Now, I leave his recommendations for Indonesia to my Indonesian friends. But I think some of what he is saying can be conceptually applied to all of us around the world. So let me share some of his recommendations that I think are relevant to all of us. First, he thinks that the education system needs an approach that is mindful, meaningful, and fun. Mindful because it is appreciative of difference and it is student and dialogue centered. Meaningful because it is a bottom-up and contextual approach, not a top-down and textual approach. And fun because freedom of conscience is allowed to work, to be creative, to be original. Dr. Muti also suggests that we need a new evaluation system, one that is more qualitative than quantitative, that accounts for the creation and the development, encouragement of character, moving away from the what of education to the how and the why it is important. Finally, Dr. Muti suggests that the teacher profile must be open-minded, pluralistic, and possessing a global perspective. It is in this overall context and in conclusion that it has been such a wonderful blessing to help teach this cross-cultural religious literacy course at the invitation of Le Mina Institute and its partners. This course is a week-long certificate course that is taught by Muslims, Christians, and Jews. And if you're not familiar with the concept, cross-cultural religious literacy is essentially a means to the ends of a covenantal pluralism. It has 3 competencies and 3 skills. Competencies are how to think, skills are what to do. There is a personal competency. What do I think? What is my own moral framework about it, and what does it teach me about engaging the world? There is a comparative competency. How do I understand my neighbor's moral framework as they understand it? Not as social media tells me to understand it, but as they understand it. And what does their moral framework say about engaging me? And then there's the collaborative competency that Matthias Ho referenced in his introduction. How do we work together? Bottom line, the competencies are personal, comparative, and collaborative. There is you, the other, and what you do together. And then there are 3 skill sets: evaluation, negotiation, and communication. And they apply internally and externally. I have to evaluate myself and a context. I have to negotiate my own identity as I engage other values. I have to negotiate actual projects to get things done. And I've got to be able to communicate verbally and non-verbally as I do these things. The most important of these competencies and skills, I would say, are the personal competency and the evaluation skill set. Why is that? Because if I don't know what I believe, then I can be manipulated by extremist forces. The best of my faith can be manipulated by the worst of religion. Let me put this differently. I think scriptural illiteracy is the greatest threat to social cohesion nationally and globally, not to mention spiritually. A brief example from my country. I've written this elsewhere and I'm happy to share the article with you, but I think the events of 6 January 2021, the assault on our capital, in many ways was a failure of discipleship. Christians did not educate Christians about what the scriptures said about how to engage difference and to do governance. And we had this insurrection that took place. So the bottom line is simply this: how do we
create the best of faith to preserve the middle ground of partnership so that we can push out the extremes of polarization and get on with the global challenges that we face. Because right now, the worst of religion prevents partnership through polarization. We do this, I think, by enabling an education that empowers a teacher who stands for the common good, because she or he is providing their students with a common understanding of the right thing to do according to their own spiritual citizenship, what is in their self-interest to do according to a global citizenship and a challenge, and then the capacity to live that out in their own country through a national citizenship that celebrates the dignity of difference, but provides an overall narrative that each of us belong and contribute to this common good because we stand on common ground informed by the very best of our own moral traditions. Cross-cultural religious literacy is one tool toward this end, pursuant a pluralism that is covenanted, a pluralism that not only engages, but respects and protects the other because of their inherent dignity. Thanks for your time. Terima kasih Dr. Chris Saipel yang sudah menyampaikan pemaparan terakhirnya. Apresiasi buat keempat panelis yang sudah menyampaikan pemaparan yang sangat-sangat luar biasa. Kepada panitia, silakan membacakan pertanyaan untuk yang pertama kepada Dr. Muhammad Amin Abdullah dan nanti langsung kepada Profesor Dr. M. Amin Abdullah untuk menjawabnya. Pada panitia, kami persilahkan. Pertanyaan dari Jackson Simamora, pegawai BPIP. Pasca peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan dengan memasukkan kurikulum pendidikan Pancasila dari tingkat pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi, bagaimana menurut Prof transformasi pendidikan Pancasila sebagai wahana sistematis pendidikan karakter dalam era globalisasi dapat diimplementasikan dalam konteks pendidikan nasional di Indonesia? Ya, itu tadi saya kira ada harapan baru ya, ada harapan baru setelah ini nanti diberlakukan, setelah 20 tahun kita tidak mengenal Pancasila, anak didik itu kan luar biasa ya, berat sekali itu. Sesungguhnya dari 99 sampai 2022 mereka sama sekali tidak mengenal, maka apa yang dilakukan BPIP dengan 14 buku itu dan insya Allah akan dilaunching tanggal 1 Juni lusa di Monas, saya kira itu harapan baru ya, karena sedikit banyak saya melihat draft buku itu dan nampak sekali di situ ada kombinasi dari berbagai, tadi saya sebut ada materi dan metodologi, metodenya. Jadi guru-guru, tapi ya itu tantangan yang terberat adalah guru-guru sendiri kan perlu ada training atau apalah begitu, sehingga buku yang sudah disiapkan dengan bagus itu bisa bisa difahami dan bisa dideliver dengan sebaik mungkin, tidak hanya di kota tetapi di desa-desa di seluruh Indonesia. Nah, di situ peran strategisnya, saya kira peran strategis kerjasama BPIP dengan Kemendikbud itu adalah bagaimana guru seperti yang dikatakan oleh Pak Chris Saipel tadi, guru adalah spion yang ada di depan, dan disitulah transformasi tadi. Jadi dalam hal Pancasila itu bukan transfer of knowledge, saya kira. Dalam hal pendidikan Pancasila itu bukan transfer of knowledge, tetapi yang pokok adalah transform of value, transform of life, begitu. Jadi dia bisa merubah world view
apapun yang terkait dengan tadi ya, ada sosial, budaya, kenegaraan, citizenship, agama, itu bisa apa namanya bisa berkait kelindan, bukan malah berkontradiksi antara satu dengan yang lain, antara citizenship and apa tadi itu kewarganegaraan dan agama. Kadang-kadang dia bertentangan begitu. Nah, yang hal-hal semacam itu guru-guru kita kepada siapa lagi kita berharap kecuali pada guru. Maka ini saya kira proyek strategis sekali membenahi keadaan sehingga sinyalemen apa tadi itu survei dari Setara Institut kita bisa menjawab ya, apakah nanti kita cek 5 tahun ke depan apakah masih seperti itu, 10 tahun ke depan apakah masih seperti itu. Nah, itu memang perlu indeks terus-menerus kita lihat begitu. Nah, maka kita tetap jangan kehilangan optimisme. Kita tetap harus ada optimisme itu tetap ada untuk menjaga kohesi sosial di tanah air. Apalagi pengalaman Indonesia tentang kohesi sosial itu enggak tahu saya luar biasa lah, luar biasa. Tadi sudah saya ceritakan di dalam dinamika nasional maupun global. Apapun Indonesia masih bertahan semacam ini, dan itulah saya kira kekuatan nilai-nilai Pancasila sebetulnya. Demikian, karena waktu, terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Dr. M. Amin Abdullah yang sudah menyampaikan penjelasan dari pertanyaan peserta tadi. Selanjutnya, monggo pada panitia untuk membacakan pertanyaan yang kedua yang ditujukan untuk Profesor Dr. Frans Magnis Suseno SC yang nanti dimohonkan untuk langsung dijawab oleh Profesor. Kami persilakan. Baik, pertanyaan untuk Romo Magnis. Dia ajukan oleh Bapak Aryat Mono, siswadi dari Jawa Tengah dan beberapa peserta yang lain tadi karena menanyakan hal yang serupa. Mengapa masih ada kelompok yang tidak menghargai Pancasila? Bagaimana kaitannya dengan dunia pendidikan kita? Di mana letak kesalahan dunia pendidikan kita dalam hal ini? Silakan, Romo. Ya, tentu ada macam-macam kemungkinan. Yang mungkin dia punya pandangan dunia, ideologi yang memang berbeda dengan Pancasila. Tentu itu juga akan berarti bahwa ada tanda tanya mengenai NKRI, mengenai nilai organisasi wilayah Nusantara dalam negara Republik Kesatuan Indonesia. Ada juga orang hanya mendengar tentang Pancasila pada umumnya tanpa dijelaskan relevansinya. Menurut saya, kalau orang berdasarkan agama menolak Pancasila, ini tentu juga masalah karena misalnya mainstream agama Islam, NU Muhammadiyah, mayoritas besar umat Islam tidak ada masalah dengan Pancasila, sebaliknya mendukung. Mengapa mereka punya? Jadi di situ mungkin perlu pandangan tentang agama sendiri menjadi lebih mendalam, lebih positif. Istilah sekarang moderasi agama dimengerti agama sebagai suatu rahmat, jadi pendidikan agama juga penting. Tapi mungkin juga tidak tahu implikasi Pancasila. Kalau Pancasila hanya disebut begitu saja, ya kelihatan salah satu rumus saja. Seperti saya ikut dulu penataran P4, di situ orang tidak menjadi Pancasilais, ya paling-paling belajar bicara dengan bahasa Orde Baru, hanya itu saja. Jadi Pancasila sendiri harus dibikin relevan. Mungkin ini saja. Terima kasih Romo atas penjelasannya. Izinkan saya juga memanggil Romo seperti panitia tadi memanggil Romo.
Selanjutnya, panitia, kita berlanjut kepada pertanyaan selanjutnya yang ditujukan untuk Profesor Dr. Catherine Marshall, dan nanti mohon langsung dijawab oleh Profesor dalam waktu 3 menit. Kami persilahkan. Pertanyaan untuk Profesor Dr. Catherine Marshall dari Hendrian Yonata. Menarik membahas keragaman dan perubahan jangka panjang menilik pada negara Denmark yang sulit mengatasi migrasi dan Amerika Serikat yang mengalami kohesi ketegangan, kompleksitas atau SARA. Pertanyaannya, bagaimana strategi mengatasi keragaman dalam perbedaan yang berbeda tujuan dan kepentingan bersama yang tersulut dan dinodai oleh oknum tertentu, baik secara individu atau kelompok? Terima kasih, Prof. Thank you. Well, there are many different solutions that people are discussing. I would, in the context of the COVID reflections, highlight the importance of leadership, and leadership not only from national leaders, but from leaders across the society, going down to the community level, because it does make a difference. So nurturing leaders and encouraging them, finding positive signs is important. As people have done a lot of research on these questions of understanding and living with difference, and perhaps the most important factor is actually knowing people from different communities. Whether you go to school with them so that you have diverse schools, or you find community projects that allow people to come together, student events, student projects, all of those I think have particular importance, because there isn't a lot of evidence that it is this personal contact that can reshape people's understandings of difference, but also of the merits of being with people who are different. And finally, I do come back to the central theme of today's discussion, which is education, and a conscious, forthright, honest, professional approach to these issues of difference within the education context, going from the very youngest to sophisticated postgraduate education, where really, I feel in my own university, which is Georgetown University, but in so many others, that people should not leave their education without understanding the diversity of religious communities. In other words, what we call religious literacy. And that is, we're very far from achieving that. But having simple, basic knowledge about difference, and also having a discussion of the significance of the difference and the differences, because I don't think it's possible to disentangle entirely religious identity from ethnic, from class, from geographic, from gender, from the different ways that men and women approach these issues. So this question of literacy and its role in appreciation of diversity, but also in stressing some of the common values that are shared and that are a core to the society, like Panchasila, for example. Those are at least partial answers to your very good question. Terima kasih kepada Profesor Dr. Catherine Marshall yang sudah menyampaikan jawaban dari pertanyaan peserta. Selanjutnya, pada panitia untuk membacakan pertanyaan selanjutnya yang ditujukan untuk Dr. Chris Seipel. Kami persilakan. Pertanyaan dari Hendrian Yonata. Selamat pagi, Dr. Chris. Menarik membahas polarisasi dengan penyelesaian pendidikan untuk kohesi sosial dalam 3 aspek spiritual, kepentingan, dan global dalam suatu bangsa. Pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan dan mengembangkan strategi empatif nonverbal bagi guru
untuk memperkuat kohesi sosial? Terima kasih Dr. Kris dan terima kasih atas rekomendasi buku Dr. Mukti. Well, you're most welcome. And I think the question is what Catherine just said. What is a, quote, professional approach to the preparation of teachers? And I think as I was listening to this conversation, there's an old saying in America from an author by the name of Mark Twain. And he said, I never let my schooling interfere with my education. And in many ways, in the name of objective science, we have reduced education to just schooling. And you do so much math, so much this, so much that, and we forget about the education of living a life that's worth living, of living across difference. So the question is, how do we put our teachers through a process that is acceptable in a public setting, but also acceptable in a private setting where they might be teaching from their faith perspective? So that's the great joy of the cross-cultural religious literacy program, where we've equipped over 4,000 Pesantren and Madrasa leaders, because we're speaking as Christians, Muslims, and Jews into their context of where they teach as Muslims to Muslims. They're deciding how to adapt the framework to advance Panchasila. That's one tool. But the point is, what are the standards across the board, public and private, that account for these different citizenships? And that the purpose of education is to build citizenship, a citizenship of belonging that allows for difference. I think we really have to wrestle with that. We have to move beyond schooling and back to education. And I'm not really sure I have the answers to it beyond to simply say you've got the right question. Terima kasih pada Dr. Kris Saipel yang sudah menyampaikan jawaban dari pertanyaan peserta. Sepertinya masih ada waktu, saya buka termin yang kedua, masih dengan aturan yang sama, nanti satu pertanyaan untuk satu panelis. Silakan pada panitia untuk membacakan pertanyaan pertama yang ditujukan untuk Profesor Dr. Amin, dalam nanti langsung dijawab kembali seperti tadi. Kami persilahkan. Saya seorang wartawan di Kalimantan Tengah. Pengamatan saya di masyarakat dewasa ini sangat diwarnai oleh tema-tema keagamaan yang eksklusif. Hal ini saya perhatikan tidak terjadi sebelum kita mengalami reformasi 1998. Sedangkan saat ini globalisasi dan teknologi komunikasi menyebabkan setiap orang memperoleh informasi dan data menurut yang ia inginkan. Dulu ketika rezim yang anti komunis, maka materi keagamaan itu diberikan sebagai antitesis atas ideologi kiri itu. Sekarang justru pendidikan keagamaan itu diberikan dengan metode penyampaian yang eksklusif dan membedakan satu golongan dari golongan lain. Bagaimana menurut Prof. Amin melihat hal ini? Apakah sebagai fenomena sementara saja ataukah hal seperti ini akan terus menggejala dan mungkin akan menyebabkan kita tidak akan bisa lagi menjadi satu kesatuan di bawah Pancasila dan NKRI? Terima kasih. Pengamatan Anda tadi tajam, saya kira memang begitu yang terjadi. Saya lalu teringat begini, menjelang COVID itu, Rektor Al-Azhar di Mesir mengundang ulama, researchers, kemudian Islamic scholars dari seluruh dunia untuk ketemu di Mesir untuk membahas fenomena yang Anda angkat. Mengapa agama di era digital? Mungkin karena mudahnya ya, enggak usah berpikir macam-macam, tapi dengan jari-jari saja cukup gitu. Mengapa agama di era digital yang kita lebih modern secara teknologi, tetapi coraknya itu eksklusif seperti Anda sebut tadi, malah disebut di situ adalah blind fanatism, a call for a blind
fanatism. Kok agama, pendidikan agama atau juga penceramah-penceramah agama, kok ada kecenderungan sekarang ini Anda tadi membedakan antara pra-reformasi dan pasca-reformasi. Mungkin harus ditambah pra-digital dan setelah masuk digital, begitu ya saya kira. Nah, itulah big question saya kira, itu memang menjadi agenda dunia sekarang, karena itu tidak hanya milik Indonesia, seperti yang Anda amati, tetapi itu adalah fenomena global di Amerika, di Uni Soviet, di mana saja, di Muslim world, saya kira itu. Jadi mengapa, pertanyaannya tadi, mengapa kok elit atau pemuka-pemuka agama, entah termasuk guru-guru ya, maka inilah lalu tadi kita sebut cross cultural religious literacy, supaya LKLB itu kan membuka wawasan ya, untuk membuka wawasan bahwa diversity di dalam agama itu adalah hard facts, fakta sosial, fakta keras yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Dalam bahasa kita itulah sunnatullah saya kira. Nah, tetapi tidak mudah itu, karena pendidikan agama selama ini yang saya sampaikan di dalam beberapa forum, ya pendidikan agama terlalu monodisiplin sehingga narrow minded begitu ya, mengantarkan kepada narrow minded, lalu kemudian bertemu dengan digital, lalu menjadi semacam itu hate speech, kemudian ya begitu hoax dan lain sebagainya itu. Lagi-lagi literasi agama, literasi digital itu menjadi penting sekarang, dan itu tidak mudah karena literasi digital dikawinkan, dipertemukan dengan literasi keagamaan. Literasi keagamaan yang terbuka tadi, openness tadi itu, dan saya kira ya tidak mudah itu. Karena agama ada kecenderungan ya, tidak semua, ada kecenderungan seperti Anda sampaikan tadi eksklusif begitu, untuk tidak disebut tadi rafdul ghair, artinya menolak keberadaan orang lain. Itu statement-statement yang saya ambil dari Rektor Al-Azhar, dalam arti center daripada Islamic education, mengeluh seperti itu dan mengajak para researchers di seluruh dunia how to fight tentang religious exclusivism, untuk tidak menyebut blind fanatism itu. Nah, dalam forum-forum semacam ini saya kira lewat Zoom semacam ini, saya kira bisa membuka wawasan, khususnya para educators ya, para dari TK sampai perguruan tinggi. Saya kira membuka wawasan itu penting supaya kita tidak jatuh kepada apa tadi yang disebut eksklusivism. Catherine Marshall tadi nyebut bahwa ya dunia sekarang tidak bisa kalau tidak memahami diversity of religions. Sementara pendidikan agamanya bukan diversity, tapi hanya agama dia saja yang tahu, agama lain tidak tahu. Nah, inilah saya kira perlu reformasi ya, untuk tidak reinventing religious education yang benar pada era semacam sekarang ini seperti apa sih? Itu saya kira yang perlu difikirkan bareng ya. Pengalaman di berbagai negara perlu duduk bareng, lalu bagaimana menyimpulkannya dan menyampaikan lewat guru-guru. Terima kasih. Terima kasih Prof. Amin atas jawaban dari pertanyaan peserta. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua ditujukan untuk Romo. Monggo kepada panitia untuk membacakan pertanyaan untuk Romo. Baik, kepada yang terhormat Romo Magnis, pertanyaan berikut di Bapak Vanolo Ndraha dan beberapa peserta lain yang arah pertanyaannya serupa.
apakah mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP dan juga penataran P4 di sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi perlu diadakan kembali? Silakan, Romo. Terima kasih. Menurut saya tidak perlu, tidak dalam cara itu. Tetapi saya masih ingat di Sekolah Tinggi Filsafat Triakara, itu tingkat perguruan tinggi, saya kira tahun 2002 MKDU mata kuliah dasar umum tidak lagi memuat Pancasila. Kami di staf membicarakan apakah akan terus memberikan namanya filsafat Pancasila. Dan kami sepakati bahwa kami akan terus memberikannya 2 SKS 14 pertemuan. Dan dalam pertemuan ini ya tidak pakai indoktrinasi, tetapi berkaitan dengan 5 sila itu dibicarakan masalah-masalah yang sungguh mendasar. Misalnya sila pertama ya dibicarakan apa itu suara hati, apa itu kebebasan beragama, apa hubungan antara di satu pihak menolak anggapan semua agama sama saja, di lain pihak saling menghormati. Sila kedua kemanusiaan yang beradab, jadi menolak kekerasan, masalah kekerasan, perang, tapi juga hak asasi manusia. Dari evaluasi para mahasiswa, itu mata kuliah yang sangat senangi. Jadi Pancasila harus diberikan betul-betul dengan nilai yang ada di dalamnya. Kalau hanya indoktrinasi hal-hal yang harus dihafalkan, tidak akan membentuk karakter. Orang harus belajar, misalnya kalau dalam Pancasila memang penting sila pertama dalam arti kita saling menerima, lalu di situ harus di dalam pelajaran dibuka hati para peserta untuk bisa saling menerima. Jadi bagaimana itu? Misalnya perlu komunikasi, perlu bertemu. Jelas sekali di Indonesia, juga di luar hubungan sekolah formal, hubungan antara umat beragama, baik secara lokal maupun misalnya di ibu kota, berkembang dari saling berkenalan, cara mengerti, kehilangan perasaan bahwa itu asing, bahwa itu semacam ancaman, dan sebagainya. Itu cara Pancasila harus diberikan. Jadi harus sangat hati-hati supaya tidak menjadi semacam ajaran dogmatik yang harus dihafalkan dan lalu orang lulus kalau hafalannya benar. Terima kasih. Terima kasih kepada Romo yang sudah menjawab pertanyaan dari peserta. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya yang nanti akan dijawab oleh Profesor Dr. Catherine Marshall. Kepada panitia kami persilakan untuk membacakan yang nanti langsung akan dijawab. Terima kasih. Pertanyaan kedua untuk Prof. Catherine Marshall dari Umbu Mangana. Pendidikan dan kesadaran dalam rangka menjamin hadirnya kohesi sosial adalah sesuatu yang penting. Harapannya adalah bagaimana semua pihak memahami pentingnya ada dalam sebuah kebersamaan sebagai negara bangsa. Pertanyaannya, bagaimana caranya menghadapi atau memberikan pemahaman bagi kelompok-kelompok yang tetap mempertahankan ajaran identitasnya tanpa memandang pentingnya kebersamaan sebagai warga dalam sebuah negara bangsa? Silakan, Prof. The question actually takes us to a complex issue. We often, in thinking about the role of religion of education, religion and education, have at least 4 different categories. Clearly, there is education that is delivered by religious institutions. So that is the Catholic education system, the madrasas, the pasantrans, etc., which are
which are really a part of education systems, not always fully recognized, but often very high quality, sometimes less so. The second is teaching for religion, which can often be muddled with teaching values. And it is, of course, in many systems, what people see as a critical element of education. But when the teaching for religion, really religious education, is combined with public education, it can create a number of issues. And the kind of education that we're talking about is teaching about religion, not for or by, but about. And that, I think, requires the kind of approach of the cross-cultural literacy, which involves leaders from different communities who are working with teachers in an honest and open way to help people to understand the diversity within their society. And then there's a fourth category, which I think we should not forget, which is the teaching for future religious leaders. In other words, a particular kind of education, which in today's complex world has particular importance. So I think that we need to be willing to separate these different categories in a thoughtful way and to deal with some of the challenges that come with each of the categories. But what we are looking at above all is this sense that it is a vital part of the education mission that there be an understanding of the diversity within society, including particularly the religious diversity, which in most societies in the world today has a critical importance, a particular part of people's identity, even as it is embedded and intersects with so many other parts of different identities. Thank you. Terima kasih kepada Profesor Dr. Catherine Marshall yang sudah menyampaikan jawabannya. Pertanyaan terakhir dari peserta yang ditujukan untuk Dr. Chris Seipel. Kepada panitia, silakan untuk membacakan dan langsung dijawab oleh Dr. Chris Seipel. Pertanyaan dari Bapak Romansyah Doni. Selamat malam, saya Doni dari Pulau Kalimantan. Saya ingin bertanya, apakah masyarakat plural dapat tetap dipertahankan, padahal pluralisme itu sendiri sering sekali menjadi akar dari permasalahan dalam konflik, apalagi ketika diperhadapkan dengan tantangan sistem pendidikan yang cenderung bersifat doktrin serta menolak kebenaran di luar kebenaran dirinya. Terima kasih. If I understand the question properly, the question is about whether pluralism can become part of the problem. Pluralism because of how it's taught as indoctrination. And to be very honest, that's why when we developed this idea of covenantal pluralism, we had a qualifier, covenantal, because pluralism in my context, in American English, can sound relativistic and actually not accepting of deep, irreconcilable theological difference. And I think this is to Catherine's point and everybody's point, how do you include the exclusive? Covenantal pluralism is inclusive of the exclusive. Not exclusive in terms of society, but an exclusive truth claim. So in our conversations at Cross-Cultural Religious Literacy with Muslims, Jews, and Christians, we often say, we are never, ever going to agree on the person, nature, and purpose of Isa al-Masih, Jesus the Messiah, as he is said in Arabic in Al-Quran Kareem, the Holy Quran. We won't. But we can agree that we are called to understand the difference of our beliefs, not to demean and put down, but to dignify and lift up. I don't have to accept my friends' beliefs and behavior, but because of their dignity, I can respect them to know them better. As a fellow
of the country. And this is a very tricky piece in the education. It often comes up in our certificate programs, wasatiyah. Wasatiyah is Arabic, for those who don't know, for the middle way. And sometimes in American English, the middle way gets translated as moderate. And many Christians will say, oh my gosh, if we could only have more moderate Muslims. And they mean this theologically because they fear terrorism. And my response to that is the exact opposite. I don't want more moderate Muslims theologically. I want more Orthodox Muslims who know their own faith at its very best and therefore speak against the manipulation of its faith for terrorism purposes. So when we talk about moderate in teaching, and we think about the word pluralism, inclusive of the exclusive, what we say and what I have said is we want immoderate theology in the sense that it produces a moderate political theory of change in life. I'm not a moderate Christian. I believe there's one way to heaven. His name is Jesus. But because of that, I love my neighbor all the more. And we'll find out when we die who was right or who was wrong. Another way of thinking about this, and this will be my last point, but this is very important. A lot of people want to have Muslim states or Christian states. My country is not a Christian state because it was founded by a majority Christian people that said we have to include other faiths and no faith at all because of our faith, not despite it. And if you look at the founding of Rhode Island through Roger Williams and the founding of our country, we created this space because of the majority views to include the other in the fact that they might have an exclusive truth claim that is different from the majority. And this is why I love Indonesia so much, because you went through the same experience on October 1928 with the Youth Pledge. You were inclusive of the exclusive of the non-Muslim minority among you as fellow citizens, even though you had a different opinion about Isa al-Masih. This is the power of your example. And this is why, back to Father Franz, Romo Franz, we have to reactualize the covenant, where we can have exclusive truth claims in an inclusive society where our best of our faith defeats the worst of religion. Terima kasih pada Dr. Disciple yang sudah menjawab pertanyaan peserta terakhir untuk termin yang kedua ini. Saya yakin masih banyak pertanyaan yang ingin dijawab langsung oleh para panelis, tapi karena keterbatasan waktu, dengan berat hati kita harus menutup sesi tanya jawab ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengirimkan pertanyaannya. Namun kami mohon maaf sekali apabila pertanyaan Anda belum sempat kami bacakan. Selanjutnya kami persilahkan kepada narasumber untuk menyampaikan kata penutupnya. Yang pertama nanti diawali dari Prof. Amin, dilanjutkan Romo, dilanjutkan Profesor Dr. Catherine Marshall, dan yang terakhir kepada Dr. Disciple yang masing-masing nanti kami minta kata penutupnya dalam waktu 2 menit. Kami persilahkan. Hidup bersama di dalam payung negara bangsa, saya kira memang unik ya, berbeda dengan cara hidup di abad tengah, sama sekali berbeda itu. Nah, Indonesia saya kira mempunyai pengalaman yang unik juga. Kalau disamakan pengalaman Indonesia mirip-mirip dengan pengalaman Amerika, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika kalau di Amerika pluribus unum itu ada similarities-nya di situ. Nah, maka kita tidak bisa disamakan dengan Jepang, tapi kita mirip-mirip Amerika dalam hal ini. Nah,
disitulah maka Indonesia ini punya ingatan kolektif ya, bahwa dari sononya itu, dari sejak ratusan tahun yang lalu, Indonesia itu adalah majemuk, Indonesia plural, bineka, multikultural, dan itu adalah ingatan kolektif orang Indonesia. Nah, karenanya saya kira ketangguhan hidup bersama, living together, kemudian juga kehidupan yang harmonis di tengah warga yang beraneka ragam, yang kemudian di dalam terminologi Pancasila lalu dikenal tadi gotong royong, itu menjadi memandu sebetulnya, memandu arah ke depan daripada bangsa ini. Ketika dia akan menghadapi problem yang berat, kolektif memori itu saya kira akan muncul. Bahwa kita tidak bisa, persoalan tidak bisa diselesaikan dengan violence, tetapi dengan dialog, dan itulah yang disebut peace and harmony. Terima kasih. Terima kasih. Indonesia sudah bereksis lebih dari 70 tahun. Mengalami masa-masa gelap, ancaman, tetapi masih tetap kuat bersatu. Saya mengharapkan bahwa kita terus bersedia untuk saling menerima dalam perbedaan. Ini bukan tuntutan zaman sekarang, itu dulu sudah dihayati dalam budaya-budaya Nusantara. Kita bukannya mengabaikan keagamaan kita, melainkan lebih memahami keagamaan kita sebagai rahmat bagi semua, sebagai sesuatu yang baik, sehingga kita bisa bersatu dalam saling menghargai dan persahabatan dengan saudara-saudara yang berbeda suku, berbeda etnis, dan berbeda agama. Tentu saja kita dipersatukan oleh perasaan bahwa kita bangga, bahwa kita orang Indonesia, kita bangga diterima oleh bangsa Indonesia. Indonesia itu mempersatukan. Kalau kita positif, kita juga memberikan sumbangan besar kepada umat manusia. Terima kasih. It is quite striking in listening to leaders, and I would include Indonesia's leaders in this, speaking of the fundamental challenges that the society faces without in any way taking into account the religious composition, the religious diversity, but above all, the religious beliefs of its citizens. And it is my belief that this is a critical challenge that we face, to find ways, what we call strategic religious engagement. In other words, bringing these religious elements, this aspect of diversity, aspect of character, aspect of values, much more directly into the discussion of fundamental issues. And in that, the Indonesian experience with Pancasila, but its lived experience over the decades, is a really quite remarkable example for the rest of the world. But even in Indonesia, this separation, this conscious unwillingness to bring the religious into a discussion of even education policy or health policy or agriculture or land, I think is a reflection of the tensions from many hundreds of years that we have faced in bringing religion and the challenges of governance more closely together. So I think that this discussion is very fundamental in forcing and encouraging a much closer
linkage between them, and this growing diversity in the world, the mobility, the speed of change, the transformation that's linked to social media, to artificial intelligence, to the growing sophistication of armaments and the threat of war and violence. All of these make this challenge even more important than it has been in the past. So looking to the global challenges, the realities of diversity as a fundamental part of modern life and of modernization, and looking to the examples, positive and negative, of finding ways to bring these together, to work towards the kind of religious engagement, towards the sophisticated understanding of the merits and the challenges of diversity and pluralism. All of those are what I think we collectively and individually are grappling with today. So thank you so much to all of you for your wisdom and for your thoughtfulness, for the learning that is taking place. In summary, the worst of religion powers a polarization that prevents the partnership that we need. The best of faith preserves that middle ground and pushes extremists out so that we can have partnerships across deep difference. That's our self-interest. The best of faith has to be mobilized, though, according to what it teaches. And I think it teaches what we've all discussed in so many ways, an honesty and humility to engage and appreciate difference, but also to engage and discuss the darkness of the past. When we discuss the darkness of the past, we cast light on the future. And again, we further push out the extremists, religious extremists who would polarize us and prevent us from working together. The key to having these kinds of conversations is how we think about citizenship and the narratives that result. The purpose of education is to build citizenship, and the center of gravity for education is the teacher. We need teachers that embody elicitive and empathetic engagement strategies for the classroom that manifest themselves in the campus and in the community and in the country. One way of doing this is cross-cultural religious literacy, which is not fluency, nor is it illiteracy. It is a humility and honesty to get the questions right about the other so that you can work together and get something done to serve the common good based on the common ground of your values, even as you appreciate that there are some things that you will never agree upon theologically. This is our times, and I'm grateful for our conversation because we need more of them. And I'm grateful for the example and wisdom from Indonesia that our world needs so desperately. Blessings to each of you. Sekali lagi terima kasih untuk keempat narasumber yang sudah menyampaikan banyak hal pada hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan secara virtual kepada seluruh narasumber kita. Dengan demikian, Bapak Ibu semua, kita telah sampai di penghujung acara webinar internasional kita hari ini. Akhir kata, atas nama Institut Lemina, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber, pemberi sambutan, dan yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Juga tidak lupa kepada Bapak Ibu peserta webinar, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia dan tim kerja yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan webinar ini. Saya, Icu Salabiati dari SMA Mutual Kota Magelang, izin undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang untuk kita semua, dan sampai jumpa lagi di kegiatan selanjutnya.